إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa kharazad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Fa ya ayyuhal hadirun wal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memelihara umur dan kesehatan kita sehingga kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat yang mulia dan bahagia. Mudah-mudahan langkah dan niat kita pada siang hari yang mulia ini mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah ingat kepada Allah
Dan tinggalkanlah sementara jual dan beri atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Apabila telah selesai melakukan sholat, bertebaranlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Serta banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kalian berbahagia. Hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab senang dan bahagianya hidup di alam dunia yang panah ini, tidaklah terasa dengan berlalunya hari, minggu, dan bulan, bahwa kita sudah berada di bulan Syawal. Tentunya bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah dan sedekah jariah kita khususnya di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan masuknya bulan Syawal ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri takwa setelah Ramadan adalah semakin giat dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan semakin erat hubungan kepada sesama manusia. Kalau kita merasa sebagai muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan bersungguh-sungguh untuk mencari bekal hidup kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa akan mengalami mati, tetapi tidak ada yang tahu dengan sebenarnya kapan dan di mana jiwa itu akan mati. Itulah rahasia Allah yang harus kita ingat selalu dan pelihara saat melaksanakan amal ibadah dengan yang sebaik-baiknya, agar di akhirat nanti dapat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa ingin berjumpa kepada Allah, maka beramallah dengan amalan yang baik, dan jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beribadah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, tentunya sudah sama kita ketahui dan maklumi bahwa jiwa yang sudah mati tidak dapat kembali lagi ke alam dunia dan tidak membawa apa-apa terkecuali apa yang ia laksanakan semasih hidup. Kata Allah dalam firman-Nya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Dan bahwasanya manusia itu saat kembali ke hadirat Allah atau mati tidak membawa apa-apa terkecuali apa yang ia laksanakan semasih hidup, dan hasil usahanya itu akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah sesuai dengan kenyataan. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, bahwa tugas inti kita selaku hamba Allah yang beriman dan takwa adalah beramal dan beribadah hingga berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, serta berhubungan kepada sesama manusia atau tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan. Bahkan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mencari bekal hidup terlebih dahulu, untuk mencari bekal akhirat terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk bekal hidup di dunia. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan sebaliknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari kehidupan dunia terlebih dahulu, kemudian untuk akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kedua perintah tersebut baik dan benar. Kata Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat atas segala perintah Rasul, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kebahagiaan yang sangat besar. Tinggal tergantung manusia itu sendiri yang mengatur waktunya. Apakah dunia terlebih dahulu
atau akhirat kemudian? Apakah di siang hari atau di malam hari? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia dan bulan yang bahagia ini, saatnya penggemar ibadah puasa menghilangkan rasa lapar dan dahaga di siang hari, sambil menghiasi amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan syahdu dan menyedihkan. Syahdu atas tercapainya melawan hawa nafsu yang membatalkan pahala dan ibadah puasa, dan menjunjung tinggi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedih saat menahan dari berbagai hambatan yang merusak pahala puasa. Dengan demikian, banyak-banyaklah berzikir dan bersyukur kepada Allah yang telah mencukupi sandang pangan dan kesehatan untuk mencari bekal hidup kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan adalah pangkal utama dari segala kebahagiaan hidup. Maka dari itu, jaga kesehatan dan gunakan kesempatan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat semua makhluk tinggal atau diam dalam waktu yang terbatas, baik yang berada di daratan atau di lautan, dengan cukup dan sempurna. Demikianlah kekuasaan Allah atas segala ciptaannya yang tak ada bandingannya. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita dijadikan makhluk yang sebaik-baik bentuk dan rupa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, terkecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada taranya. Maka bagi siapa yang tuntas melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan iman dan wahtisaba, serta diikuti dengan ibadah lainnya, akan terasa bahagia. Tentu akan memperoleh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan surga yang kekal di dalamnya, yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, suara yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tiada pula terlintas dalam hati sanubari manusia. Bila terlaksana ketaatan terhadap norma-norma ilahi, niscaya akan terbukti ridha Allah daripadanya dan ridha ia dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Maka bila masih ada umur dan kesehatan, laksanakanlah ibadah dalam satu hari satu malam 5 waktu, yaitu sholat, tunaikan zakat, dan laksanakan ibadah haji bagi yang mampu dengan cukup syarat dan rukunnya. Dan puasalah pada bulan suci Ramadan mendatang dan seterusnya. Demikian pula jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua serta keluarga dan hamba Allah, khususnya manusia, agar tidak memutuskan tali persaudaraan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semata-mata tidak dapat masuk surga Allah bagi siapa yang selalu memutuskan hubungan keluarga, sehingga ia kembali sebagaimana biasa. Dan jauhkanlah dari sifat tercela agar menjadi sifat terpuji, karena jantung hati itu tempat penelitian Allah dalam segala gerak-gerik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan memandang seseorang dari bentuk dan rupa, walau hartawan sekalipun. Akan tetapi Allah hanya memandang lubuk hati manusia dari kelakuan dan perbuatan selama hidupnya. Dalam surat Al-Zazalah Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Hadirin salat Jumat rahimakumullah, dengan selesainya puasa Ramadan, mari kita tingkatkan amaliyah dan ubudiyah serta aktivitas dalam sehari-hari,
agar apa yang kita harapkan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari yang mulia ini, walau hari raya telah berlalu, mari sama-sama kita bersihkan lubuk hati di antara sesama muslim. Hilangkan rasa benci dan dengki, ganti kesemuanya itu dengan marhamah dan mahabbah serta kasih sayang, dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan yang diulurkan. Kita saling bermaafan satu dengan yang lainnya. Kita buka lembaran yang baru yang masih putih bersih, dan kita tutup halaman yang lama mungkin terdapat kotoran dan noda. Mudah-mudahan kesemuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu ayyakum binal aidin wal faizin wal maqbulin. Qul amin wa antum bi khair. Innahu sami'um mujib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jum'i wal jama'at وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له رب الأرضين والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تحقق الأوقات والساعات. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا شافي الأمراض ويا دافع البليات إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subuh pakum diluruskan barisannya. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Auzubillahi. Salatu ala sali fardal jum'ah. Raka'ataini mustaqbil. Imam lillahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت لا إله إلا أنت يا مقلب الملوك ثبت قلبي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر والنار ومن فتنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ولبيته الكرام ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu alaihi wa ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min جميع الأحوال الآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قدير حاجات إنك سميع الدعاء إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقص عن نفسه من أوفى بما هدى الله فسيؤتي أجرا عظيما. اللهم ذلك مجيبة رحمتك وزائب مغفرتك وسلامة من كل اسم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
الدين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحمن يا رحيم يا ودود أغننا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم طهر لساننا من الكذب وقلبنا من النفاق وعملنا من الرياء وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.